नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने बीजेपी शासित ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार और पार्टी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। तृणमूल ने सड़क जाम कर विरोध जताया। आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हो सकी। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा 2 ब्लॉक के विवेकानंद ग्राम पंचायत की घटना। स्थानीय क्षेत्र के तृणमूल अध्यक्ष बिमल जाना ने आरोप लगाया कि लगभग 2 साल हो गए हैं, भाजपा संचालित ग्राम पंचायत के प्रमुख ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है, बस पंचायत में बैठकर भ्रष्टाचार और पक्षपात कर रहे हैं। बिमल का दावा है कि मुखिया स्थानीय पंचायत में विभिन्न कार्यों का टेंडर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का गबन कर रहे हैं। वह आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिखा सके। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो भविष्य में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन बीजेपी शासित ग्राम पंचायत प्रमुख मनीषा गुचैत ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि बाहर कोई क्या कहता है। मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है। इस दिन राज्य की सत्ताधारी पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया को एक ज्ञापन सौंपा गया है। विरोध रैली में सैकड़ों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। অবস্থান বিক্ষোভ পঞ্চায়েতে অবস্থান বিক্ষোভ বলতে প্রায় গত 2 বছর হলো পঞ্চায়েতে বিজেপি শাসিত পঞ্চায়েত চলছে। বিভিন্ন অনৈতিক কাজ এবং এলাকার ডেভেলপমেন্টের পিছিয়ে ছিল। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন ছিল, আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তাদেরকে নিবেদন দিতে এসেছি। সেই 21 দফা দাবি নিয়ে এসেছিলাম। তার মধ্যে 2-1টা দাবি ছাড়া একটাও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি প্রধান সাহেবা। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আগামী দিনে করবেন, উন্নয়নগুলো করবেন। যদি না করেন তাহলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের ডেভেলপমেন্টের কাজ এবং মমতা ব্যানার্জির যে উদ্দেশ্য, যে টাকা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে খরচা করে তার যথোপযুক্ত খরচটা আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করতে চাই। যেটা আপনাদের দাবি ছিল যে 18 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে প্রধান। পঞ্চায়েতের দুর্নীতি এবং দলতন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ ডেপুটেশন, কি বলবেন? পঞ্চায়েতের কাজ আমরা করছি, এবার কাজের মধ্যে ভুল ত্রুটি কোথায় কী আছে না আছে, বাইরে থেকে কে কী বলছে না বলছে সেটা আমরা জানি না। তবে ওনারা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ের উপর, তার সদুত্তর আমরা দিয়েছি এবং আগামী দিনে আমি আমার লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। যে টেন্ডার নিয়ে একটা দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে, 18 লক্ষ টাকা দুর্নীতি করেছে পঞ্চায়েত। দেখুন, বাইরে অনেকে অনেক কথা বলবে, কিন্তু তার আসল জিনিস হচ্ছে তথ্য প্রমাণ। সেই নিয়ে আমরা এই বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। আপনার নাম? মনীষা গুচ্ছাই, विवेकानंद ग्राम पंचायत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।